ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାଥାନୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାଗୁଡ଼ିଚରଣ ବାଳାଶ୍ରମରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜେନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭାବରେ ରହି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 59ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମାଥାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବାଳାଶ୍ରମରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଯୁବ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗିରି, ସରପଞ୍ଚ ମମତାରାଣୀ ସିଟ୍, ସରପଞ୍ଚ ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋର, जिला परिषद सुजाताराणी दंडपाट, युवनेता अमर गिरी, छात्रनेता राजकिशोर बेहेरा, वरिष्ठ वकिल प्रणव दास, स्कूल कमिटी सभापति विजय कुमार सिंह, समिति सदस्य प्रकाश बेहेरा, समिति सदस्य शिव सेनापति, समिति सदस्य सुनाराम माझी, राधा महलिक, प्रदीप बारिक, ओम प्रकाश आइच, अरविंद विशी, प्रसन्न सेनापति, कान्हू सिंह, प्रभात बेहेरा, गोकुल जेना प्रमुख उपस्थित थिबा बेले अनुष्ठानर मुख्य हरिहर महापात्र परिचालना करथिले। सुजाताराणी दंडपाट 17 नंबर जून जिला परिषद आज जो पूर्वतन सांसदଙ୍କର जन्मदिन पालन होଉଛି कोन हमरो पूर्वतन सांसद हम बिजु जनता दलर पूर्वतन सभापति जहां को हमें बालेश्वर विकास पुरुष भाव अभिहित करछु। तांको समय रे अंचल रे जेतिकी विकास हेछि ता परे दीडा इलेक्शन गलानी कोनोसी कार्यक्रम सेमिति हेइ नाही। तेणु तांकर जो समाज सेवा मूलक कार्यक्रम रे आमे समस्त मुग्ध होइकि तांकर जन्मदिन को पालन करूछु। बालाश्रम रे मिष्टान्न बंटन कार्यक्रम, हॉस्पिटल रे फल बंटन कार्यक्रम, अन्य जगह रे मते विभिन्न कार्यक्रम होउची। प्रभु जगन्नाथ ठारे मोर प्रार्थना तांकर उत्तर उन्नति हो, दीर्घायु होंतु, सुस्थ निरोग रहंतु, तांको परिवार मते घंट गुडी रखंतु एवं से तांकर ट्रस्ट माध्यम रे एई भली विभिन्न अनुष्ठान को सब बेले सहायता करि चालू। लिपिका राउल बस्ता बिजु जनता दलर महिला सभापति। रविंद्र जेना इंजीनियर रविंद्र जेना पूर्वतन सांसद आउ से मध्य आमर बिजु जनता दलर बालेश्वर जिल्लार सभापति थिले। तेणु तांकर जन्मदिन आज एई मथानी मागुणी बालाश्रम रे बहुत धूमधाम रे छोट पिलांक माध्यम रे जो पालित होउची एहा एक नियारा ढंगरे पालित होउची। छोट छोट पिला माने आज इंजीनियर रविंद्र कुमार जेना जन्मदिन रे मिष्टान्न खाइबा, ए जो सभा समिति रे भाग नबा, एते लोक गहन रे मिसिबा, तांकर समय को अतिबाहित करिबा सबने बहुत आनंदित अछंती, उत्फुल्लित अछंती। काहे कि आमे तांको विकास पुरुष कहिबु, काहे कि तांको आमे भल पाइबा ते दबु। से हेले इंजीनियर रविंद्र कुमार जेना जी आम सुख दुखर साथी, जी आम समस्त सहित सहभागिता सहयोगिता सदा सर्वदा हाथ बढ़ी। आमे कहा को प्रकृत बंधु बोली कहिबा ना। उत्सव व्यसन चाहिए दुर्भिक्ष राष्ट्र राजद्वार श्मशान ज्योतिष सबांधव ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड। जी विपदर बंधु से ही प्रकृत बंधु, जी आम साथी रे आम सहयोग रे सदा सर्वदा रही। दुखी रोगींकर साहाय्य करछंती, बन्या विपन्न अंचल लोकंकर सेवा करछंती। प्रत्येक क्षेत्र रे रास्ता घाटर उन्नति, आज विद्यार ए शिक्षार उन्नति, आज पानीय जलर उन्नति, गमनागमनर उन्नति, समग्र बालेश्वर जिल्लार विकास को से निजर पाथेय करने तांकर सेवा करने तांकर व्रत करने लोक मानकर सेवा करबा जिंती तांकर जीवनर धर्म व्रत सेइत पई लोकंक हृदय रे सदा सर्वदा से पूजा पाउछंती। सबु लोकंकर भल पाइबा एही परी तांक प्रति रही थाउ। प्रभु जगन्नाथ तांकर दीर्घायु कामना करूछु। सबु बस्तंक नेतांक माध्यम रे समस्तंक जनतांक माध्यम रे से दीर्घायु होंतु, सुस्थ रहंतु। तांक परिवार प्रति प्रभुंकर सबु बेले एही भली आशीष अनवरत वर्ष थाउ। एहा ही प्रभु जगन्नाथंकर पाखरे आम मानकर विनम्र प्रार्थना। श्रीजुक्त रविंद्र जेनांक पई शुभ जन्मदिन, रविंद्र जेनांक पई शुभ जन्मदिन। राजकिशोर बेहेरा बिजु जनता दल मतानी छात्र नेता पूर्वतन सांसद आज हूँ विकास पुरुष रविंद्र कुमार जेना सार जन्मदिन।
এই জନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ମାଗୁଣି ଚରଣ ବାଳାଶ୍ରମ ରେ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କେକ୍ ସହିତ କେକ୍ କଟାଗଲା ଏବଂ କେକ୍ ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ, ନିରୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କେହି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବାର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କର୍ମଠ କରି ସବୁଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।